सबरे ए सबरे देख तो पिलाटा मरीचे की चीज है भर कर आता है। हाँ हाँ देखो छे हो सबर देखो छे। हाँ देख दे ये सब हाँ सबरे जीवन नहीं ना हो जीवन नहीं ना जीवन नहीं ना ओए जीवन नहीं ना मरी गला ना ले तू देखी नहीं जाने तू सबरे मोटी के टैक्सी देखो देखो ए सबरे कहो सब पिलाटा जीवन আছে जीवन আছে। हाँ हाँ तू देखी नहीं जाती रे मला ना बोलती देख तू भैरी भी ही जाइथिली ना हो। ए सबरे कहो सब আর লেট नहीं करो ना मु चेरी मुली उड़ खुजी जैसे तू पिला पानी खाओ। हाँ हाँ जल्दी जल्दी आए कहो सब। हाँ हाँ सबरे कहो सब चेरी मूली आने जल्दी चेरी मूली के बा दिया हो दिया जल्दी जल्दी बात से। कहो सब चेरी मूली बाटलू बाटली हो बाटली चल चल जल्दी पियामी चल आमार जीवन बचाई बालू হয় হয় এটা আমার আমার কাম কেউ জলদি हो जल्दी ए बाबू तू जंगल के काय करे आइथिले काहेकि ना मु सेई शिकार निमंते से गंडार शिकार पाई मु आस्थिली काहेकि ना सेठी मो पितांकर श्राद्ध पाई मु आसी हेले से गंडा भी मु पाइली गंडा को नहीं पाई। हां काहेकि ना आउ जण जुपक थिला सेतिरे दुई जनक मुहामही रे मु अचेत अवस्था रे मु पड़ी गली अवस्था रे पड़िथिलु। हां 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 हेले तमे किए आमे जंगल रो सबर राजा आपण ठीक समय आसी मो जीवन मते उद्धार करछंती। हां हां हेले तुम परिचय पत्र दे। मो परिचय मो नाम होछि आनंद। आनंद हां मो राज्य ना होछि चंदनगढ़। तुम राज्य चंदनगढ़। हां हेले मो छोट बेलरु मो पिता को मध्य मो देखिनी। तुम पिता के देखी नहीं ना मोर केही नाही केवल मो जणे। तुम जणे। हां हेले चलो जीवा। ठीक अछि।
ଆରେ ମୋ ପୁଅ ଆକାଶ ଯାଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣ୍ଡାର ନିମନ୍ତେ ସେ ଫେରିଲାନି କାହିଁକି? ଆକାଶ ଏ ବାପା ଆକାଶ ଆରେ ବାପା ଦାଦା ତୁ ଗଣ୍ଡା ନିମନ୍ତେ ଗଲୁ ଯେ ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି ହେଲେ ଗଣ୍ଡା ବୋଧିକି ଆସିଲି ବାପା ମୁଁ ଗଣ୍ଡ ବୋଧ କରି ଆଣିଛି। ହେଲେ ବାପା ହଁ ମାତା ସେଇଠି କେମିତି ହେଲା ବାପା କେମିତି ତାକୁ ବୋଧିଲୁ? ସେଇଠି ଜଣେ ଯୁବରାଜ ସହିତ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ମାତା। ଯୁବରାଜ? ହଁ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ର ସେଇ ଯୁବରାଜ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଆନନ୍ଦ ସହିତ? ହଁ ହେ ଭଗବାନ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ପରାସ୍ତ କରି ଗଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିଛି ମାତା। ପରାସ୍ତ କରିଛୁ? ହଁ ହେ ଭଗବାନ ତାହେଲେ ନ ଜାଣିକି ତା ପିତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ବିଚଳିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ମାତା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ବାପା ହଁ ମାତା ସେଇଟା ତ ମୁଁ ତତେ କିଛି ବି ଜଣାଇନି ହେଲେ ତୁ ବା ଜାଣିବୁ କେମିତି? ତୁ ଯାହାକୁ ବୁଝିଛୁ ନା ସେ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ତୋ ବାପାରେ ବାପ ଧର। ଏ କ'ଣ କହିଲ ମାତା? ସେ ମୋର ପିତା। ଆଗରୁ ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଆପଣ। ନାଇଁ ରେ ବାପା ସେଇ ସମୟ ଆଉ ମତେ ମିଳିନାହିଁ ଆଉ ତତେ କହିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ। ଏ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମାତା? ମୁଁ କିଛି ବାଜୁନି। ହେଲେ ଚାଲେ ବାପା ଆମେ ସେଇଠିକୁ ଚଞ୍ଚଳ ଫେରିଯିବାରେ ବାପା। ଠିକ ଅଛି ମାତା ତୁମେ ତେବେ ଯଦି ଚାଲେ କହୁଛ ବାପା। ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନ बाबा बाबा हाँ
আরে মা লতা মা বাপা এ বাবা কি চিনিছু না বাপা नहीं জানি नहीं जानी হ্যাঁ বাপা চিনুছ বাবা না বাবা नहीं जानी ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି চিনি পারুনি না বাবা আরে মা লতা বাবা এটা হচ্ছে চম্পাগড়র বীরসেন রাজা କଣ କହିଲ ବାବା ଦାଦା লতা ଲତା লতা হ্যাঁ ହରିହର ଝିଅ ଲତା আমার হলিয়াল ঝিয়া ସତରେ ଏଇ ଲତା বাবা ସତରେ ତୁ ମୋ ଝିଅ ଲତା ମୁଁ ତମର ଲତା ମୁଁ ତୋତେ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲି ତୁ କେଉଁଠିକୁ ଗଲୁ କେଉଁଠି ରହିଲୁ ତୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜିବୁ କେତେ ପ୍ରୟାସ ହେଇ ପଡ଼ିଲି ମା বাবা ଏ ଦେଖୁଛୁ ମା ଏ ଆପଣଙ୍କ ଏ ବେଶ ମା বাবা সেই সেনাপতি বুদ্ধি রাজ্য সিংহাসন লোভরে বুদ্ধি রাজ্যରୁ বহিষ্କୃତ କରିଦେଲା বহিষ্কৃত କରିଦେଲା আরে মা ଶେଷରେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ମିଳିଲାନି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପେଟ ପାଇଁ ଭିକ ମାଗିଲି ତାପରେ ସବର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ପାଇଛି ରେ ମା বাবা ଲତା ତୋରେ ବାପା ବୋଲି ମୋ କୋଲକୁ ଚାଲିଆରେ ମା বাবা ଲତା বাবা ଆପଣଙ୍କ ଏ ବେଶ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରୁନି ବାବା ଆରେ ବା ଏଇଟା ମୋ କପାଳରେ ଲେଖା ଥିଲା ରେ ବା ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଭୋଗ କରିବି ହେଲେ ଭୋଗ କରିବ କିଏ ରେ ମା ହେଲେ ମା ବାବା ଏଇ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରିନି ବାବା କେମିତି ଚିଠି ପାରିବି ରେ ମା ବାବା ମା ଏ ହେଉଛି ତମ ନାତିଆ ବାବା ମୋ ନାତି ଟୋକା ହଁ ବାବା আরে ମୋ ନାତି ଟୋକା ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି ଆରେ ମା ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଦିନ କହିଥିଲି ନା ମା ଲତା ସେଇ ସେନାପତି କୁଠ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ମା କହୁଥିଲା ମୁଁ ମାରିଛି ବୋଲି ହେଲେ ବାବା ସେ ମାରିନି ଲତା ଅନ୍ୟ ଜଣ ମାରିଥିଲେ ଆଲୋ ମା ହଁ ବାବା କିଏ ମାରିଥିଲେ ମା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟ ଦେଇ ଭଲ ପାଇଥିଲି ବାବା ଆଲୋ ମା ଲତା ବାବା। ହେଲେ କିଏ ସେଇ ବୀର ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନାମ ଆନନ୍ଦ ବାବା ଆନନ୍ଦ ସେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଦିଶନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ବାବା ମା ଲତା ବାବା
ତାଙ୍କ ନାମ ହଁ ବାବା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ବାବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନଗଡ଼ର ରାଜକୁମାର ବାବା ଚନ୍ଦନଗଡ଼ର ରାଜକୁମାର ହଁ ବାବା ତାଙ୍କ ନାମ ଆନନ୍ଦ ବାବା ଆନନ୍ଦ ସେ ତାହେଲେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ହଁ ବାବା ସମର ବାବା ହଁ ମୋ ଝିଅକୁ ତୁମେ ମୋତେ ଭେଟ ସାକ୍ଷାତ କରିଦେବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମୋରି ଭଗବାନ ହିଁ ଆପଣ ତମେ ହିଁ ଆମ ବାପ ଝିଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବାବା 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 ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମେ ପାଇଥିନୁ छोट बेलू रखिथिनु बहुत दुख सुख चेरी मूल्य औषध खई कर जोरे मुड़े ताक रखिथिनु हेले तुम आज तुम झील को पाइल आम हस्तर बाबा आमे तीन जन मिसिकी गले तो हबनी आमे समस्त मिसिकी जिबा ଆମେ କାହିଁକି ଆଉ ଏ ପରଗୃହରେ ରହିବା ଯିବା ସମର ବାବା हाँ बाबा ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଥିରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଆମର ସେଇ ଚମ୍ପକଗଡ଼କୁ ଯିବା जीवा बाबा ଆରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ସେଇପରା କଥା ଦେଇଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି ବୋଲି ହେଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦେଖା ନାହିଁ କି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ସାତରୀ ବାବା ସାତରୀ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଜାଣି ହେଉନି ହଁ ହଁ ଜାଣି ହେଉନି କେତେବେଳେ ଆସିବେ सतरी एडी मु किछि अपेक्षा करे साथी हेलो ए साथी साथी हाँ साथी तमे केमिति अछ अरे हाँ तुमको आसबाकू विलंब केमिति हेला काहेकि ना साथी सेई जंगल रे मध्य मु जाइथिली हेले सेई छोट छुआ ता हातर मु अचेत अवस्था रे मु पड़ी गली साथी अरे तुमरा किछि अवस्था ही नहीं तो ना साथी
ঠিক সমୟରେ সেই ଶବର ରାଜା ଆସି ମୋ ଜୀବନ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସାତାରୀ ହଁ ହେଲେ ନା ମୋ କହ। ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବାରୁ ତାକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି? ହଁ ସାଥୀ, ନିଶ୍ଚୟ ସାଥୀ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଛ ବାଟ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଛି ସାଥୀ। ସାତାରୀ ହଁ ସାଥୀ। ହେଲେ ସାଥୀ, नमस्ते युवराज। ଆରେ ତମେ ମାନେ କିଏ? कौन आमको चिन्ह पारो ना? ନା मामो अरे ए राज्यसभा को आसबे से पड़ा पाठराणी पाठराणी अरे आसो अरे से बोते कथा देइथिले मु आसीबी तुमर चक्रांतर कहानी लेखिबी आपरे देखिबा आसो पाठराणी आसो ए देखुच मु डाकू डाकू से मोहिनी प्रवेश पूरा तरबर এইটা হচ্ছে মোহিনী ନା ହେଲେ ଯୁବରାଜ ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କିଏ? ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ନା ମୁଁ ତମକୁ ଜମାରୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ମୁଁ ପରା ତମ ସେଇ ଲତା। କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ତମ ଲତା। ତମେ ମୋ ଲତା? ହଁ। ତ ଇଏ କିଏ? ଓ ହଁ ତାରେ କଲଙ୍କିନୀ এইଠି ରଖି ସବୁ ନାଟକ କରୁଛି ନାହିଁ। এইটা କିଏ ଜାଣିନ? এইটা হচ্ছে লতা। আর তুমি না। কাহাকে কলঙ্কিনী কହୁଛ? ଏ ହେଉଛି ମୋହିନୀ। আরে না ଏ ସ୍ୱାମୀ ଏଇ କ'ଣ କହିଯାଉଛି? ଦେଖୁନ ଦେଖ ଏ କଲଙ୍କିନୀ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିବ ବୋଧେ। হ্যাঁ সতরে তুমি বোধে পাগল হয়ে যাই। ନା ମୁଁ ପାଗଳ ହୋଇନି, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଏ ତୁ ସତ କହ, ତୁ ସତ କହ ତୋ ନା ମୋହିନୀ ବୋଲି। ଆରେ ତୁ କୋଉଠୁ ଆସିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛୁ ମୁଁ ଏ ଦେଖ ତୋର ଭଲ ଦଶା ଅଛି, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯା। ମୋର ଭଲ ଦଶା, ହଁ ତୋର ଭଲ ଦଶା ଅଛି, ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର କହିଦେ କହିଦେ। କ'ଣ କହିବି ମ ତତେ ନା ଏଇଠି ନା ନ ମାରିଲେ ତୁ ଯିବୁନି। ତତେ ନା ମତେ ମାରିବୁ? ହଁ ଦେଖିବି। ଆ? କଲଙ୍କିନୀ ତୋର ତ ତୁ ଭରସା। ମତେ ମାରୁଛୁ, ସତରେ। ଦେଖିବି। ଦେଖୁଛୁ ସ୍ୱାମୀ ଉଠ ତମେ ଉଠ। କେମିତି ମାରୁଛନ୍ତି ମତେ। এই কোণ এটি তুমি দুই জন কিছু কথা কইকি তো কইবার কত এমিতি কোণ? ঠিক ଅଛି। ଯୁବରାଜ ମୁଁ ସତ୍ୟ କ'ଣ କହିବି? হ্যাঁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଟା ଲତା ଆଉ ଏଇଟା ମୋହିନୀ। ନା ହଁ, ଇଏ ସ୍ୱାମୀ, ମିଥ୍ୟା ହଁ। କହୁଛନ୍ତି। ମାମା ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଲତା ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ମାମୁ ମୁଁ ଲତାକୁ କହୁଛି କି ଲତା
তো ঘর সংসার ভালো ভাবে সে চেষ্টা করছি হ্যাঁ হ্যাঁ তু তাকে মারি মারি একটু ঘর একটু পাহাড় ঠিক করে আছে দে সেনাপতি ହେଲେ ଯୁବରାଜ ଆପଣ ସତରେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି କହିଲି ପରା ନା ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ତା ଚିହ୍ନି କଥାକୁ ପାରୁନି। ଜମାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନି ସେଇଭଳି କଲଙ୍କି ଆରେ ତୋର ତ ବହୁତ ସାହସ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆସିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛୁ ଓ ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୋ ସ୍ୱାମୀ ନାଇଁ କି ହଁ ଭଲ ନାଟ ଲଗେଇଛି ତ ଆରେ ହଁ ମୁଁ ପରା ଲତା ତତେ କଣ ଦେଖାଯାଉନି ସତରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ହଁ କେମିତି ବାହା ହୋଇଥିଲୁ ଏଇ ତୁ କହିପାରିବୁ ସେଇଟାକୁ ତ କହିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ଜାଣିଛୁ ନା ହଁ ତୁ ଯଦି ସତରେ ଲତା ହୋଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ କେମିତି ବାହା ହେଲୁ କେମିତି ସେ ତତେ ପସନ୍ଦ କଲେ ସେଇଟା ବୋଧେ ତୁ ଜାଣି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ସତରେ ହଁ ଏଇ ତତେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତତେ ନା ଏଇଠି ମାଡ଼ ମାରିକି ଦେଖୁଛ ବାହା ଯୁବରାଜ? କଲେ ସତରେ ସବୁ ସତରେ ଝିଅ ଲତା ଆସିବ। ନୁହେଁ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମୋହିନୀ। ମୁଁ ମରିନି ନୁହେଁ। ଦେଖୁଛୁ କାହିଁକି ମୋ ସଫା ସଫା କହିଦେ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ମୋ ଯୁବରାଜ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସତ୍ୟ କହିବି କିଏ ମୋହିନୀ କିଏ ଲତା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଶୀଘ୍ର କହ আরে ভট্টাচারী কুল কলঙ্কিনী সভারে দেখাও মোহরে আরে ভট্টাচারী কুল কলঙ্কিনী সভারে দেখাও মোহরে ফসরা করিছু মহতবে কুছু ফসরা করিছু মহতবে কুছু ঘয়তা করিছু ক্ষেতেরে আরে ভট্টাচারী কুল কলঙ্কিনী সভারে দেখাও মোহরে পাপি গর্ভবতী নাই তোতে কিছু লাজরে পাপি গর্ভবতী নাই তোতে কিছু লাজরে এ ছুয়া জন্মিছু ভুল করে রাতু এ ছুয়া জন্মিছু ভুল করে রাতু তোতে কি নাই লাজরে আরে ভট্টাচারী কুল কলঙ্কিনী সবারে দেখাও মুহরে যুবরাজ যাহা কহে মু সত্য কহে কেবে আমি মিছ কহেনি না তা হচ্ছে মোহিনী সেইটা হতি লতা ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ମାରି ତମେ ଭଲ ପାଇଥିଲ ଜାଣିନ ତ ବୋଧେ ତମ ମନେ ଥିବ ନା ଯୁବରାଜ ହେଲେ ତାକୁ ପଚାର ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜାଣିଛି କି ନାହିଁ ଆରେ କଣ ଗୋଟେ ଜାଣିବ ମୁଁ ତ ତା ମାମୁଁ ଅଛି ମାରନି ଏ ଲତା ସତ କହ মামু ଆରେ ଏ ଆମ ଲତା ସେନାପତି ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା କହିଦିଅ ନହେଲେ ଭଲ ହବନି না কোন করিও মতে মু তো প্রকৃতিরে সত কথাটা কলি যাଉଛି না কোন কହୁଛ মামু ଯେତେବେଳେ ତମ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ আচ্ছা ସେତେବେଳେ হ্যাঁ ତମେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବ ସେଇଟା ଭାବି ପାରୁଛ মোর কিয়ে কোন অবস্থা করিব ଆରେ ଭଣଞ୍ଜ ଏ মামু মামু ଆରେ ସେ ଗୋଟିଏ କହୁଛି ଯେ ସତୀ ନାରୀର ପତି ଭିକ୍ଷା ବା ସତୀ ଦେବେ অগ্নি পরীক্ষা ତୁମେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ হ্যাঁ মামু সে পুনি কা ছুয়া তা পেটরে ধরি বলুছি সে পুনি কହୁଛି সতী ଟିକେ ରହିଲ ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିଲ ଯୁବରାଜ ହଁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ତାହା ରଖୁଛି ଠିକ ଅଛି ପିତା ମାତା ଶୀଘ୍ର ଆସ
ପିତା ହଁ ମାଧତା ଆପଣ ତ ପିତା ଛୁଆ ବେଲୁ ମତେ ପାଲି ପୋଷି ଇଡ଼େରୁ ଇଡ଼େ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ, ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ମୁଁ କିଏ? ହଁ ବୀର, ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା? ହଁ ବୀର, ଆପଣ ଏ ଦିହିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ତମରି ଲତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା? ହଁ ପିତା, ଜାଣିବା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ବୀର, ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଔରସ ମୋ ରକ୍ତରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା। ସେଇ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ନାଁ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଲତା ବୋଲି। ହେଲେ ମୋ ଆଖିକୁ କେବେ ସେ ଠକି ଦେଇ ପାରିବନି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ମୋର ଝିଅ ଅଳିଅଳ ଲତା ହେଉଛି ଏଇ ମୋର ସେନାପତି। ମିଠା କହୁଛି ଯୁବରାଜ ସେ କିଏ ମିଠା ଆଉ କିଏ ସତ? ମିଠା କହୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଲତା। ନାତି ଟୁକା, ଏଇ ସେନାପତି ପାଇଁ ମୋ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏଇ ତା ମାମୁଁ, ତାକୁ ଧର ଧର, ସମସ୍ତେ ଧର ତାକୁ। মহারাজ আপন যেতেবেলে সত্যটা জানিপারিলে ମୋ ରାଜା ମୁକୁଟ ରାଜ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ମୋତେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ କରି ଦେଇଥିଲୁ ନା? মতে ক্ষমা করে দিও মহারাজ। କ୍ଷମା, ତୁ କ୍ଷମାର ରହେ। ভণজা আরে ନାତି ଟୁକା, আরে তু মু তো এতে শাস্তি রে সে ছল ସବୁ ଅଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଖୋଲ। মোহিনী তাহলে মোহিনী ସବୁ କଥା এମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛି ମାମୁ। আচ্ছা হ্যালো এ মোহিনী লেটি গোয়া আ কইলে লেটি গোয়া মামু ଆମେ ପରେ 3 ଜଣ କଥା ଦେଇଥିଲୁ ଏ କଥାଟା କାହାକୁ କହିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ମୋହିନୀ ସମସ୍ତ କଥା ଖୋଲିକି କହିଦେଲେ। ନା ସେନାପତି ବାବୁ, ମୁଁ କିଛି କହିନି। କିଛି କହିନୁ? ହଁ। আরে রে ছল এ না মশা। মুই করুতি ছল না রে রাজ যে মালতা কেতি করু প্রতারণা রে। আসিଅছু রে চন্দন গড়ে রানী সাজিছু রে। মামু যেতেবেলে আমার প্ল্যান সবু সফল হয়ে যাইছি। মামু দয়া ধর্ম নগরী নাই মামু, মু আর তাকে দয়া দেখেবি নি। শেষ করে দিও। দেখো আও কোন করুছি। না শেষরে আমার আমার খাই আমাকে এই সমস্ত শেষরে সে তা জীবন চালিগলা। মহারাজ সবু তো যাহবা থিলে হইগলা, হেলে মতে ক্ষমা করে দিও। ক্ষমা কর হে রাজেশ্বর, ধরুছি তব পয়ার। ক্ষমা কর রাজেশ্বর, ধরুছি তব পয়ার। নিয়ত মরাজ ভার, নিয়ত মরাজ
করিছি দোষ মারে মতে ক্ষমা কর করিছি দোষ মারে মতে ক্ষমা কর বারে মতে ক্ষমা কর বারে মতে ক্ষমা কর করছি তব পয়ার ক্ষমা কর রাধেশ্বর করছি তব পয়ার রাধেশ্বর ধরছি তব পয়ার মহারাজ ক্ষমা করুন। নাতিটুকা তাକୁ সর্বনাশ করিদে নাই মতে সেমিতি করনি মু এ রাজ্য ছাড়ি চালি যাଉଛି মতে মারনি মহারাজ মতে মারনি মতে ক্ষমা করে দিও মতে ক্ষমা মতে ক্ষমা করে দিও ক্ষমা করে দিও मजा जय हो बुआ मोर भंजा तो सरफपुर के गोला ना ता ड्रेस पतर टिके आचे जे फोन कर टिके खाना करछो इने तो फल बुद्धि दिया जाउछे फल बुद्धि जल खिया जो किया आज आज मुड़ा बाजार नहीं जाना की ए भाई लोग टिफिन दुकान बसे टिफिन दुकान जल खिया दिया আলো পালতা বাবা আজি চন্দনগড়র যুবরাজ তাଙ୍କ সহিত ମୁଁ তো ବାହାଘର ସାରିଦେବି ଏଇଟା ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ଦିନରେ ମା ସବରୀ ମା ଯାଅ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ ହକାରୀ ଆଣ ଏଇଠି ବାହାକାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଦେବା